Bonjour tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, غادي نشوفوا une nouvelle leçon اللي سميتها la notion de bilan ou le bilan. فهاد الدرس سي تري امبورطون، داكشي اللي بغيتكم تبارطاجيو هاد الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا دايرين ليكونومي، ماشي بالضبط ليكونومي كاع اللي كيقراو لو بيلون. دونك هاد لو بيلون واحد الدرس ماشي معقد ولكن خاصو الفهامه حيت شويه طويل. دونك لو بيلون انا غنمشي معكم دقه دقه. لو بيلون غنديرو فيه دي بارتي، غادي نبدا معكم من الاول حتى الاخر وغادي نشوفوا لا بريزونطاسيون فينال دو بيلون. Donc, غادي نشوفوا une nouvelle leçon, le bilan. Nous voyons une planification qui contient les axes que nous voyons. هاد البلانيفيكاسيون في هاد العناوين اللي غادي نطرقوا لهم في هاد الفيديو. دونك ندوزو للبلانيفيكاسيون. دونك غنشوفوا هاد البلانيفيكاسيون اشنو فيها la notion ou la définition de bilan. Qu'est-ce que ça veut dire un bilan? Bien sûr غادي نشوفوا la définition ديال passif ou l'actif. Le bilan se présente sous forme d'un tableau qui est divisé en deux parties, l'actif et passif. غنطرح واحد السؤال اللي هي quelle est la différence entre l'actif ou passif. داكشي اش غادي نبداو نديرو واحد لا ديفينيسيون ديال l'actif du bilan et passif du bilan. حنا غنجاوبوا على هذا السؤال هذا في وسط لا سيونس. دوك ندوزو للسؤال الثاني وغادي نشوفوا لي تيب دو بيلون. هذا البيلون شحال فيه من تيب، ما غاديش نشوفوا داكشي بالتدقيق حيت هذه اللي درتها لكم عامه، هي ما كتقراوش، المهم باش تكون في عقلكم وصافي اشنو هما هاد لي تيب دو بيلون، ولكن غادي تشوفوا مع الوقت. دابا شفنا اكزرسيس دابليكاسيون، ودابا نشوفوا لا ديفينيسيون ديال هاد البيلون. كيسكو سا فو دير ان بيلون ou les composants du bilan, ou l'actif du bilan, ou le passif du bilan, les emplois et les ressources. نشوفوا شنو هو le bilan. Le bilan, c'est un tableau qui décrit à une date donnée l'état du patrimoine de l'entreprise. ياك هو نبدا واحد l'état de synthèse اللي كتبريزونطا sous forme d'un tableau. كنا قلناها sous forme d'un tableau اللي مقسم جوج الاقسام. كاين سميتو اليسار كاين لومبلوا ou l'actif du bilan وعلى اليمين الباسيف du bilan ou là les ressources. دابا نشوفوا شنو هما هاد l'actif وشنو هو هاد الباسيف. Le passif du bilan, il décrit les ressources ou l'origine de financement. Par exemple, بحال les capitaux propres, les capitaux d'emprunt. L'entreprise خدات شي emprunt كيتعتبر passif. علاش؟ حيت c'est un ressource خدات من سميتو من البنكه. Il décrit les ressources. Il décrit les ressources ou l'origine de financement. Il y a les capitaux propres, les capitaux d'emprunt ou les dettes à la disposition de l'entreprise. نعطي واحد التعريف صغير تا هو l'origine des biens que l'entreprise possède. هو داكشي اللي كان عند l'entreprise. اما l'actif du bilan, il décrit les emplois économiques qui sont faits à la même date de ces capitaux. Par les emplois en biens, les titres, les créances. Ou l'ensemble des biens que l'entreprise possède. Ou l'entreprise, l'entreprise une camionnette. Sont constitués dans le matériel de transport. Donc, le matériel de transport, c'est un tableau actif. ودابا غادي نجاوبوا على لا كيسيون اللي كنا طرحناها. دونك كاين لا ديفيرونس اونتر لاكتيف اي باسيف، راه حنا جاوبنا عليها ملي كنا كنديروا لا ديفينيسيون ديال لاكتيف دي بيلون اي لاكتيف دي لاكتيف بيلون او باسيف بيلون. لا ديفيرونس هو راه قلناها هو الريسورس، هو داكشي اللي كانت كتمتلكو لونتربريز. منو كاين الكابيتال. يلا لونتربريز حلات سميتو حلات هيا شي واحد ان بيرسون حل une entreprise. Donc هما بيبداو يجيو لي زابور كيتعتبروا لي زابور دي اسوسيي اللي هي كابيتال سوسيال. جا واحد يلاه مساهم ب 320,000 درهم، واحد مساهم بالبيرو، واحد مساهم باللوكال، واحد هادشي كيتعتبر سيسون دي ريسورس اللي كتعتبر لونتربريز هادشي خداتو عندها
اما لومبلوا هو داكشي الله كتشري هي لونتربريز حلات وداكشي اش خاصها غادي تبقى جالسه خاصها برودوي. علاش لونتربريز اصلا تحلات بوغ ان اوبجيكتيف اللي هو لو بينيفيس. وكيفاش غدير هاد البينيفيس توصل سي بور برودوير سي برودكسيون دي برودوي فيني على حساب لونتربريز لا سبيسياليزاسيون ديالها. اذا باش بحال هكا بتصاوب يلاه بتصاوب اللعاب ياك خاصها البلاستيك خاصها سكون ابل لا ماتيير بروميير. هاد لا ماتيير بروميير كترانسفورميها لاش البرودوي فيني اللي يمكن يتباع يكون سور لو مارشي يمكن تبروبوزا سور لو مارشي. هادي هي لا ديفيرونس انتر لاكتيف اي باسيف دي بيلان. دونك نو كومونسون بعدا قبل ما نبداو هاد سميتو نديرو ان اكزرسيس دابليكاسيون باش نشوفو كيفاش جينيرالمون كيفاش داكشي كيدار. هاد l'application كتقول له 1/1/2020 Ahmed décide de créer son entreprise. Il apporte une somme d'argent globale de 600 000 dirhams, dont 320 000 dirhams déposés en caisse et le reste en banque. Donc اش كتقول لك هاد l'application بعدا قبل ما تبدا لو بيلان ولا لو سي بي سي ولا اي حاجه خاصك تفهم شنو كتقول لابليكاسيون ولا هاد المساله. قالت لك في 1 شهر 1 2020 هاد حمد هذا خلق ولا صاوب واحد الشركه وخاد واحد لاصوم خاد واحد المبلغ مالي القدر ديالو 600,000 درهم. من هاد 600,000 درهم 320,000 درهم كاينه في لاكيس وداك الشيء اللي بقى اون بنك. اذا اش غادي نقولوا انا غنبدا نعطيكم لي مو تكنيك. اش غادي نقولوا la somme d'argent globale de 600 000 dirhams كتسمى الكابيتال. دونك سي لا كابيتال سوسيال ديال انتربريز. الكابيتال هو راس المال ديال الشركه. دونك باش بدات هاد الشركه دائما الكابيتال هو باش بدات الشركه ب 600 000 dirhams. دونك 600 000 dirhams de capital. دونك نشوفوا travail à faire اش كيقول. Quelles sont les ressources et l'emploi. Donc dans cette partie خاصكم تعرفوا la différence entre les ressources et l'emploi. On a comme une petite définition pour la différence entre ressources et l'emploi. Les ressources, ce sont des ressources qui financent l'entreprise. Les ressources financières, بحال هكا نقول لك vente de marchandises. انا بعت واحد السلعه ياك غادي نشد واحد الفلوس. واش كتعتبر غوسورس هذيك؟ علاش؟ حيت لونتربريز شدات منها الفلوس ماشي داكشي حيت ربحات منها. اشا دو مارشانديز فهي ماشي غوسورس. دونك لونتربريز خسرات كونسومات. اذا هادي اش غنسميوها لومبلوا ولا كنقولوا ليه لاكتيف. هو داكشي كتخسر لونتربريز. دابا قالت لك بريزونتي لو بيلون او 1/1/2020 واخا نشوفوا بدا شنو هما لي ressources ou les apports ou les emplois. Les ressources هنا شنو هما؟ منين جبنا حنا هاد سميتو هاد 600 درهم جبناها غادي نعتبروها هي الكابيتال. 600 درهم هي الكابيتال. دونك كتعتبر ressource ولا بنك. وهاد لاكيس اللي شفنا حيت قلنا حنايا هاد 600 درهم دون 320 درهم déposés en caisse ياك et le reste en banque ياك. إذا la caisse ou la banque اش غنعتبروها ce sont des emplois pour l'entreprise. علاش؟ حيت خداو من الكابيتال ودات 320,000 في لا كيس وداكشي اللي بقى في لا بنك. نشوفوا ودابا غادي نشوفوا البريزونطاسيون ديال هذا البيلان. اولا بعدا le bilan se présente كما قلنا sous forme d'un tableau qui est divisé en deux parties, l'actif du bilan et passif du bilan ou les emplois et les ressources. هذا البيلان هذا كيتقدم على شكل طابلو. هذا الطابلو كيكون مقسم على جوج ياك. كاين على سميتو على اليسار كاين لي زومبلوا ولا لي ressources. لا باردون لي زومبلوا ولا لاكتيف دي بيلان. وعلى اليمين كاين لي ressources ولا الباسيف دي بيلان. واحد القاعده البيلان خاص تكون لا somme ولا لو توتال دو لاكتيف est égal au total du passif. إلا كان ما خرجش بحال إذا كاين غلط. خاص التوتال اللي كيخرج في لاكتيف هو اللي كيخرج في الباسيف. إذا اش غادي نديرو حنا في لومبلوا؟ حنا كنا فرقنا حيت قال لك السؤال اللي هو كيسون لي ريسورس اي لومبلوا.
Donc, la caisse ou la banque, il y a l'emploi. On va la caisse 320 000 dirhams. Ou la banque, غادي نشدو ديك الكابيتال 600 000 dirhams moins 320 000 dirhams. شحال غتعطينا 280 000 dirhams. Donc 280 000 dirhams, la somme ديال la banque غادي نجمعوا la caisse ou la banque 320 000 dirhams plus 280 000 dirhams غتعطينا 600 000 dirhams. 600 000 dirhams هي الكابيتال. ندوزو للريسورس. الريسورس كنديرو فيه لا كابيتال. كابيتال شنو هي ديال لونتربريز قلنا هي 600 000 dirhams. دونك لا سوم ديال الريسورس هي 600 000 dirhams. وكنشوف هذا الاكزرسيس لو توتال ديال لومبلوا كيساوي 600 000 dirhams والريسورس 600 000 dirhams. دونك اذا كاين نفس الخارج. سي بيان. ايوا دابا غادي نعاودو ياك دابا حنا عرفنا شنو هو البيلون، عرفنا شنو هو لاكتيف بيلون، عرفنا شنو هو الباسيف بيلون، عرفنا لا ديفيرونس اونتر لاكتيف دو بيلون اي الباسيف دو بيلون. دابا نقدروا نشوفوا لي زانفورماسيون، نقدروا نميزوا بين لاكتيف دو بيلون باسيف بيلون. نشوف هاد لافورماسيون هادي اكتيفيتي باسيف خاصكم تدربوا، خاصكم لونترينمون دي زيكزارسيس باش تقنوا هاد البيلون، حيت البيلون هو لا باز، هو لا باز باش تدوزو. حيت هاد البيلون هذا اللي غتشوفوا ماشي هو اللي غيبقى لكم دائما، غيولي لكم بيلون فينونسيير، بيلون كونطابل، غادي تطوروا، خصوصا غادي يمشيو للسونس دو جيستيون كونطابل. دونك خاصك تكون تتقن لا كونطابيليتي لا باز ديال البروميير اني. دونك il faut faire des exercices pour entraîner ماشي يعني البيلون بوحدو، البروغرام كله خصوصا اللي بيدير السونس دو جيستيون كونطابل خاصك تكون عندك مع الكونطابيليتي، خاصك تكون كطير حيت خاصك تزيد لك شي دروس جداد. Donc, je fais un exercice d'application. Monsieur Rally et votre frère ont créé le 5 de 2020 une entreprise spécialisée de la production des jouets. Ils en apportent un total de 1 506 000 dirhams. 1000 dirhams. Le local estimé de 400 000 dirhams. Stock de matières premières 150 600 dirhams, l'espèce 600 000 dirhams et le reste en banque. بعدا ودابا قباط معايا ورقه وحل عقلك مزيان. هاد التمرين هذا خاصك ديرو انت بوحدك، ما تشوفش لا كوريكسيون، ما تشوفش لا سوليسيون. دونك دابا قبل ما نبداو نخرجو ديجا كيكون اول سؤال هو كي سون لي زومبلوا ولا لي ريسورس. دونك سيتي لي زومبلوا اي لي ريسورس غراس او سيت اكزرسيس. دونك خاصك تشد ورقه وتفرق لي زانفورماسيون. هذا تكتب بعدا لي زانفورماسيون اللي عندك. شنو عندك الكابيتال شحال كتساوي 1,500,600 درهم. عندك اللوكال 400,000، ستوك دو ماتير برومي 150,600، ليسبيس 600,000. وشنو باقي ليك؟ خاصك تحسب لو ريست اون بونك. ياك كي غادي تحسب هاد لو ريست اون بونك كتشد الكابيتال كتنقص منها لي زومبلوا غادي تعطيك لا بونك. Donc, le capital, ils ont apporté une totale de 1 500 600. غادي تشدها وغتنقص منها هاد لي زومبلوا غتعطيك لا بونك. غادي تفرق لي زومبلوا بوحدهم ولي ريسورس بوحدهم. علاش كيعطيك السؤال الاول كيسون لي زومبلوا اي لي ريسورس؟ علاش؟ باش تكون مؤهل، باش تكون كاليفيي بور بريزونتي لو بيلون. السؤال الثاني كيقول établir le bilan الثاني établir le bilan au 5 de 2020. دونك نخلي لكم واحد شويه الوقت فين تخرجوا التمرين. دونك ندوزو لا سوليسيون. دونك جو بونس كو vous avez terminé l'exercice. الا ما كملتوش يمكن لكم توقفوا الفيديو. دونك نشوفوا لا سوليسيون ديال هذا l'exercice. D'abord il faut classer les informations باش نبريزونتي لو بيلون. ما فيها باش نعاودو نقراو لابليكاسيون. دونك مسيو الغالي اي فوتر فرير، قال لك هذا مسيو الغالي وخوه نشأوا واحد الشركه في 5 شهر 2 2020. ياك هاد الشركه شنو هي السبيسياليزاسيون ديالها؟ شنو هو التخصص ديالها؟ هو لا برودكسيون دي جوي، كتصنع الالعاب. دونك خدا واحد لاسون جلوبال عاوتاني ديال 1,500,600 درهم. خداو اللوكال هو المكان ديال هاد لونتربريز estimé de 400,000 dirhams 400,000 درهم. ستوك دو ماتير بروميير 150,600 dirhams، l'espèce 600,000 dirhams et le reste en banque. Donc il a حسبنا la banque نديرو 1,500,600 dirhams moins هاد les emplois
les emplois بعدا كيساويو كيساويو غادي تعطينا 1,150,600 ياك غادي نقصوا منها 1,500,600 غتعطينا 350,000 dirhams. Donc la somme de la banque c'est 350,000 dirhams. Donc nous le classement de l'emploi de ressources. À votre avis, je n'ai les ressources. Les ressources, il y a la capitale, c'est bien. Il y a 1,500,600 dirhams. Je n'ai les emplois. On a le local, 400,000 dirhams. Stock de matières premières, 150,600. La caisse, 600,000 dirhams. Ou la banque, 350,000 dirhams. Donc, je vous d'abord la présentation du bilan qui va se faire. Bien sûr, l'emploi de local, stock de matières premières, l'espèce ou la banque avec les sommes de chaque emploi ou deux autres ressources, la capitale qui est 8,500,600. L'emploi total est 1,500,600 ou ressources 1,500,600. Attends, 1,500,600. Donc d'abord, je fais la présentation finale de l'entreprise. On a peut-être comme la présentation, il faut qu'il fasse l'emploi ou les ressources. D'abord, je fais la présentation qui fait qu'il te présente le bilan. Il fait 4 masses, l'actif circulant, l'actif immobilisé, trésorerie active, l'actif passif, le financement permanent, passif circulant, trésorerie passive. Donc, je vais vous comme des exercices, je vais te présenter le bilan qui fait mettre sous emploi, ou sous ressources. On va dire la correction la séance prochaine. Ou la présentation, on va dire comme la séance prochaine, on va comme des exercices. Donc, bon courage, ou تمارين باش تفهموا هذا البيلون بزاف حيت هو la base ديال جميع الدروس.